Bonjour les enfants, اليوم غادي نشوفوا le texte البراق, d'accord? Unité 1, semaine 1, page 14. Donc غادي نقراو comme d'habitude le texte المرة الأولى بشوية avec explication des mots, شرحوا الكلمات. Après غادي نعاود نقراوه pour la deuxième fois وغتبعوا معايا تقراوه معايا. و après غادي نشرح لكم les questions اللي كاينين تحت من النص. البراق le 15 novembre 2018. Donc, 15 novembre 2018, Sa Majesté, le roi Mohammed VI a inauguré le train à grande vitesse Al-Buraq. Donc, je donne le Malik Mohammed VI دشن القطار اللي كيمشي بسرعة فائقة, سرعة كبيرة, اللي سميتو البراق. دونك شنو هو البراق؟ هو واحد لو تران اللي كيمشي بسرعة كبيرة عكس لي تران العادية. سو TGV شنو هي TGV؟ هي تران grande vitesse. دونك تران à grande vitesse. خدينا الحرف الاول من هنا, الحرف الاول من هنا, الحرف الاول من هنا, وكتبناهم ماجوسكول. دونك عوض انني نبقى اشاك فوا كل مره نقول لو تران à grande vitesse غنقول TGV. Ce TGV est le premier en Afrique. هو اول واحد في افريقيا. Il relie كيربط en 2h10. donc كيربط في ساعتين و10 دقائق au lieu de 4h45. عوض 4 سوايع و45 دقيقة. شنو كيربط لي؟ كيربط لي طنجة اي كازابلانكا. دونك طنجة وكازابلانكا, يعني القطار العادي من طنجة لكازابلانكا تيدير 4 سوايع و45 دقيقة, اما قطار تي جي في كيدير 2 سوايع و10 دقائق. دونك السرعه ديالو كتخلي انه كيوصلك في وقت اقل من لو تران العادي. 26 trains assurent les voyages à bord d'Al-Buraq. donc 26 trains, 26 قطار مالهم كيوفروا لنا الرحلات لي فواياج عن طريق البراق. دونك شحال كاين من تران البراق؟ كاين 26 واحد باش كيكونوا بزاف ديال الرحلات. لي زورير, دونك هادي اورير ما كتقراش اش وكدرنا لا ليزون ما بيناتهم, فكتقرا لي زورير sont convenablement programmés et bien respectés. donc شنو قال لك هنا؟ les voyages les horaires هما الاوقات sont convenablement programmés هي مبرمجة. donc convenablement programmé يعني مبرمجين مقادين, convenablement يعني مناسبين, d'accord, et bien respectés ومحترمين مزيان. كيفاش؟ يعني الاوقات اللي مقادينهم شركة ديال TGV بالنسبة للقطار TGV هما عبارة عن اوقات اللي مناسبين الرحلات اللي كيكونوا جينيرالمون و ils sont bien respectés. يعني الا قال لك القطار غادي ينطلق مع 28 دقائق, الى القطار غادي ينطلق مع 28 دقائق. donc ils sont bien respectés. les prix des billets varient selon la classe choisie. donc les prix هما الأثمنة ديالاش ديال لي بيي. دونك لو بيي هي الورقه اللي كتسمح لك باش تمشي في القطار. فاري هما التذاكر, لي بري دي بيي هما الثمن ديال التذاكر. فاري كيختلف سولون على حسب شنو؟ اول حاجه لا كلاس شوازي, حينتاج القطار فيه دي كلاس 1 كلاس 2, دونك فيه دي كلاس. دونك الثمن ديال التذكره كيختلف من
كلاس لوحده اخرى كيختلف على حساب لا دات داشا، امتى شريتيها، واش شريتيها ديك الساعات اللي عندك لو فواياج ولا شريتيها قبل من لو فواياج بواحد 3 جوغ ولا 2 جوغ. دونك لو بري ما كيكونش فحال فحال. لا دات دونك التاريخ et l'heure du voyage، تاريخ ووقت الرحلة. مثلا الا كنتي غادي تسافر في ايام ديال العيد، دونك ايام العيد كيكون واحد الضغط بزاف، كيكونوا بزاف الناس، حتى الثمن ديال التذاكر كيطلع شويه. في الايام العاديه كيكون ناقص. لور دو فواياج عاوتاني التوقيت، الاوقات اللي كيكون فيهم العمل بزاف كيكون فيهم حتى الثمن ديال التذاكر شويه مرتفع مقارنه مع الاوقات اللي ما كتكونش فيهم العمل. دونك شنو عرفنا هنا؟ بلي الثمن ديال التذاكر كيختلف على حساب لا كلاس اللي غادي تختار، التاريخ ديال الشراء ديال التذكره، التاريخ ووقت الرحله. لاج دو فواياجور على حسب عاوتاني السن، انسان بالغ غادي ياخذ ثمن التذكره، ماشي هو انسان الطفل باقي صغير. دونك لاج دو فواياجور، سن المسافر اكسيتيرا. دونك كاينين بزاف ديال العوامل اخرين اللي كيخليو ان الثمن ديال التذكره كيختلف. دونك هاد النص علاش كيهضر لينا؟ كيهضرنا على البراق اللي هو تران ا غراند فيتاس تي جي في، كيعطينا دي زانفورماسيون عليه، كيعطينا معلومات على هذا القطار، معلومات من حيث السرعه، من حيث الوقت اللي كيستغل، من حيث تاريخ بدايه ديالو، اي العوامل اللي كيخليو ان الثمن ديالو الثمن ديال التذاكر ديالو كتختلف. دونك غنعاودو نقراو النص قراءه ثانيه وتبعوا معايا، قراوه معايا مزيان. مستعدين؟ البراق. Le 15 novembre 2018, Sa Majesté le roi Mohammed VI a inauguré le train à grande vitesse Al-Buraq. Ce TGV est le premier en Afrique. أول واحد في إفريقيا. Il relie en 2h10 au lieu de 4h45 Tanger à Rabat, à Casablanca. 26 trains assurent les voyages à bord d'Al-Buraq. Les horaires sont convenablement programmés et bien respectés. Les prix des billets varient selon la classe choisie, la date d'achat, la date et l'heure du voyage, l'âge du voyageur, etc. D'accord? Donc maintenant, on va passer les exercices. نشرح لكم comment vous devez répondre aux questions. كيفاش خصكم تجاوبوا على الأسئلة. La première partie ديما كتكون j'observe et je découvre، يعني ألاحظ وأكتشف. Que représente la photo؟ شنو تتمثل لنا la photo؟ Donc quand vous voyez ici في هذه la photo on a Sa Majesté le roi Mohammed VI، وهنايا avec d'autres personnes، وهنايا كنشوفوا البراق. d'accord. Quel est le titre du texte؟ شنو هو عنوان النص؟ دونك العنوان كنرجعوا الفوق كاع كنلقاو هو البراق. دونك le titre du texte البراق. d'accord. D'après le titre et la photo, que lira-t-il dans ce texte à ton avis؟ donc على حسب الرأي ديالك شنو غادي نقراو في هذا لو تكست من خلال الصورة والعنوان. donc le texte parlera du البراق، ولا نقولوا بلي لو تكست va nous donner des informations sur البراق. donc النص غادي يعطيني معلومات على البراق. صافي نكتبوها هنايا. donc le texte va nous donner des informations
sur le train Al-Bouraq. D'accord? Donc le texte va nous donner des informations sur le train Al-Bouraq. On passe la partie italien. Je lis et je comprends. Donc Aqra wa afham. Quand Sa Majesté le roi Mohammed VI a-t-il inauguré le TGV? إمتى الملك محمد السادس إمتى افتتح ولا دشن لو تي جي في؟ دونك كاينه اللي خاص تعرفوا بعدا واحد الحاجه، وان جينيرالمون لي كيسيون بحال هكا تيكون عندي بزاف ديال لي كيسيون وغاديين بالترتيب 1 2 3 4 5 ياك. الجواب ديالهم كيكون في النص بالترتيب، يعني ما عمركم غادي تلقاو الجواب ديال السؤال الاول غتلقاوه في الاخر، جينيرالمون كتلقاوه هو الاول. دونك امتى افتتح جلاله الملك محمد السادس امتى دشن تي جي في؟ دونك لو 15 نوفمبر 2018. دونك غادي نرجعو هنا ونكتبوها. دونك لو 15 novembre 2018. D'accord? Quel est le nom de ce train? شنو الاسم ديال هاد لو تران؟ دونك الاسم ديال هاد لو تران البوراق. داكوغ، اسم ديال لو تران هو البوراق. Quelle ville du Maroc البوراق relie-t-il et en quelle durée؟ قال لك هنا شمن مدن من المغرب اللي كيربط لي بيناتهم البوراق وشحال ديال الوقت. دونك غادي نرجعوا لو تكست. دونك غادي نلقاو il relie en 2 heures et 10 minutes. دونك ها الوقت لقيناه 2 دقائق. طنجة à كازابلانكا. دونك شكون اللي كيربط لي طنجة et كازابلانكا. دونك غادي نجيو هنا نكتبو طنجة à Casablanca, d'accord, en 2 heures 10 minutes. ساعتين و10 دقائق. d'accord. Comment les horaires de TGV sont-ils؟ كيف دايرين لي زوغير ديالو؟ كيف دايرين المواقيت الاوقات ديالو؟ donc d'après le texte les horaires sont convenablement programmés et bien respectés. donc هذه هي الجواب ديال السؤال، باللي الاوقات ديالو راهم convenablement programmés يعني مقادين مزيان و ils sont bien respectés. donc on va l'écrire. donc ils sont convenablement programmés et bien respecté. D'accord. D'après le texte, la dernière question. D'après le texte, من خلال النص comment sont les prix des billets du TGV varient-ils؟ comment les prix des billets du TGV varient-ils؟ كيفاش كيختلفوا هذا les billets ديال TGV كيفاش تختلفوا؟ دونك لي بيي هما تذاكر. دونك كيفاش كيختلفوا الاثمنه ديال التذاكر؟ دونك لا ريبونس دو سيت كيسيون se trouve à la fin du texte. donc les prix des billets varient selon la classe choisie. donc اول حاجه selon la classe choisie. ثاني حاجه la date d'achat تاريخ الاشتراء ديالها pardon. la date et l'heure du voyage تاريخ ووقت الشراء ديال ماشي الشراء وانما وقت وتاريخ الرحله و لاج دو فواياجور السن ديال المسافر. donc la réponse هي هذه les prix des billets varient selon la classe choisie, la date d'achat, la date et l'heure du voyage, l'âge du voyageur. comme ça on a terminé les questions.
ندوزو لهاد la partie avant de terminer. Je prononce bien. Je prononce bien يعني نحاول انني ننطق الكلمات مزيان. دونك الاولى كازابلانكا الدار البيضاء. Convenablement. Convenablement. Respecter. Respecter. 26. 26. 26. Train. Train. قطار. داكا دونك نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هذا الدرس. عاودوا قراو النص مزيان باش يطلق اللسان ديالكم وتعرفوا كيفاش تقراوه مزيان. عقلوا على الكلمات اللي شرحت لكم حيت غادي تستافدوا منهم وغادي يفيدكم بزاف. Et à bientôt, نشوفكم dans une prochaine vidéo. Au revoir.